सौंदर्यलहरी श्लोक 71 ते 80। नखानाम्युद्योतैः नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामकथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचणं समं देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधूसङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि विरदवदनक्रौञ्चदलनौ वहत्यम्ब्यस्तम्भेरमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकां कुचाभोगोबिम्बाधररुचिभिरन्तश्शबलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरधमयि तु कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकर्णे हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानां भजनिकमनीयकवयिता हरक्रोधज्वालावलिभिरिवलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसि कृतसङ्गो मनसि जहा समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किञ्चिज्जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनूभूतं व्योमप्रविशदिव नाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिगिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्तृट्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यत्स्विद्यत्तटघटितकुर्पासबिदुरौ कषन्तोदोर्मूले कनककलशाभौ कलयतां तव त्रातुम्भङ्गात् अलमितिवलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवी त्रिवलिलवलीवल्लिभिरिव।